कासव फेस्टिवला खातीर जर आमच्या घरातली लायट कट जाता जाल्यार गोंयांत रावन कितें फायदो? सरकार म्हणटा आत्मनिर्भर जायात. आमी सगळे आत्मनिर्भरच. आमकां फेस्टिवल जाय पूण ते खंयच्या एनजीओन हाताळिल्लें नाका. आमकां लुकसाण आनी फायन सोंसून असलीं फेस्टिवलां जाल्लीं नाकात. मोरजेच्या थळाव्यांनी बिरेस्तारा फेस्टिवल सुरू करपाक विरोध केल्ल्यान मोरजे तणावाचें वातावरण तयार जाल्लें. Okay, let government give us jobs for entire people. Yeah, entire people. We are ready. Government will give us one job. Yeah. And government is talking about our stomach is 500 people. I am not dedicated. I have this. कौन है ये बच्चे? कौन है? बड़े बड़े बाप के गाड़ी लड़कियां हैं, इधर टाइम पास करने के लिए आए हैं. ड्रग्स मारने, दारू पीने. आमचे फिशरमॅन क्यों चले? आम्ही अंगाची आल्या अंगात मारून द्या वस्तू राहणार पण भरू शकता ना गव्हर्नमेंट शकता पहिल्या पासून गव्हर्नमेंटने सांगलेलं की प्लॅटफॉर्म घाल म्हणून होईशी घेऊन घेता 500 मीटर डायरेक्ट सांगता कापसा न्हू 500 मीटरची तुम्ही हे करा चेकिंग करा 500 मीटर बिल्डिंग हॉटेल हांगोय ती मोडात दादा तुमची चिंताल्या. मोर्जेकार सांगतात हांगा कासवांची पैदास जाता हें आमीच दाखोवन दिलां. त्या उपरांत हांगा टर्टल फेस्टिवल सुरू जालो. तेकाय आमी विरोध करूंक ना. पूण जेन्ना ह्या फेस्टिवलाक लागून थळाव्यांकच 3-3 लाखांची फायन मारपाक लागले, त्रास करपाक लागले, जाल्यार ते आमी सोंसून घेवचे नात. आमकां कासव जाय पूण मोरजी सी टर्टल ट्रस्टान ते हाताळिल्ले नाका. पळयात हो विरोध कित्या खातीर ते सांगतात मोरजेचे भुंयपूत. ब्लॅक हे घालून तुम्ही प्रोटेस्ट करपाक रावले कित्याक लागून रावले? सर प्रोटेस्ट करपाचें रिजन म्हणजे कितें जालां गेली कितकीशींच वर्सां आमी टर्टलाक न्हू मोरजे भितर आमी एकदां पयलें दाखोवन दिलें. ऑफिसर कांय कोण येवंक नासलेले. आतां कितें जालां कोण तरी एनजीओ तो न्यायवा नांवान केला मोरजीम सी ट्रस्ट म्हणून. तेणी कितें केलें जाणा आमच्या कडेन एक मिटींग घेतली आनी फूल केलें. आमकां सांगलें की आपूण तुमकां हेल्प करतले आपूण सगळें सांगतले. आतां कितें जालें खंयचीय गोश्ट न्हू पयलीं गोंयान येता पळय तेन्ना मार ते केन्ना तरी कन्सिडर करूंक जाय. आमी हांगा आतां कितकीशींच वर्सां आमी आहात रापोणकार आहात प्रायवेट शेकवाले आसात कोणाक तरी कन्सिडर करून तेंच्यानी करून आमी टर्टलाक अपोज करिना. टर्टलाक अपोज केलो जाल्यार मोरजेन गेली 15 वर्सां पयलीं हो बंद जातलो प्रोजेक्ट. आमकां जाय आमी दवरलो. आमी आतां तो आमी अपोज करपाक कोण येवंक ना. हे सगळे येयल्यात पळय हेंच्या बोल्सांतले बाबड्यांचे 2-2, 3-3 लाख फारीक करचे पडला. कित्याक टर्टला खातीर आमी म्हाका एक सांग आमी जर टर्टल हाडून दिले आमच्या लोकांनी जर ते सेफ केले आमी प्रोटेक्शन दिलें. आतां कोण तरी ऑफिसर येतात तेंच्या कडेन हे कोण तरी एनजीओ येतात आनी हे फॉलोअप करून जर बारीक गरीब लोकांचे जर पयशे काडूंक लागले बोल्सांतले जाल्यार कितें फायदो? 3-3 लाख रुपया फायन मारला आमकां. वायलेशन केलां. 20 चॅकाचें तुका पर्सनली सांगता 20 चॅकाचें वायलेशन आमी कसलें वायलेशन केलें? आमकां दिता टुरिझमाच्या अंडर आमकां शेकां प्रोवायड जाता. ते सीआरझेटाचें परमिशन काडप बाकीची सगळी परमिशन ते तेंचेर आसता न्हू. आमी सगळे लिगल करून पयशे फारीक लिगल करून आयज बाबडे ते गरीब लोकांक 3-3 लाख रुपया फायन मारूंक लायला. खंयचे भरतले आमी? काल अक्षरशः 3 दिसां पयलीं घरांतली लायट कट करपाक गेली. इतक्या स्टँडर्डाचेर जर गव्हर्नमेंट पावता जाल्यार फायदो कितें आमचो? आमी जर लोकल आसून आमकां जर टर्टला खातीर घरांतली लायट आमची कट जाता जाल्यार गोंयांत रावन कसलो फायदो? आत्मनिर्भर म्हणटात ते आत्मनिर्भर कित्याक? आमी सेल्फ डिपेंडंट मरे सगळे भुरगे. कोण सरकारान आमकां कसली मदत केल्या? ना. सरकाराचे आमी उलयना फॉरेस्टाय डिपार्टमेंटाचे उलयना. आमकां हे एनजीओ कोण तरी येयला पळय तो नाका आमकां मोरजेन. कित्याक एकल्या खातीर बाकीचे 50 फॅमिलींक प्रॉब्लेम नाका. हे इतकें सांगूंक सोदता. आमचे अपोज करपाचें कारण म्हणजे फेस्टिवलाक ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान करूं न्ही. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान प्रायवेटायझेशन केन्नाच्यान जावंक लागले? खंयचे ट्रस्ट हे फायनान्स करूंक लागले तेंकां? फूल तेंचो तो फेस्टिवल आसा तो फायनान्स केला तेंकां. गव्हर्नमेंटा कडेन पयशे ना. तुम्ही प्रोटेक्शनाच्या नांवान इतकी जागा 3480 स्क्वेअर मीटर जागा एक्वायर केला. कितें फायदो? तुम्ही कितें केला? ही झाडां लायला पंचायत क्लीन करता. कळ्ळें तुका? पंचायतीची गार्बेज जी जाता पळय पिकनिके येता पळय ती सगळी आमी करता. आमी पर्सनली तांकां सांगलें की गाड घाला तिकडे ती साफ करा. जायना आमी काय पिकनिके येवंक जाय आमकां झाडां लायला म्हणून आमकां जाता काय प्रॉब्लेम ना. कळ्ळें न्हू? फकत तेंच्यांनी कितें तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तो कॉन्सेप्ट हाडला पळय आमकां लायक तेंच्यांनी आपुणूच दवरचो. तो प्रायवेटायझेशन भितूर इंटरफियर जावपाक दिवपाचें न्हू. खंयचो ट्रस्ट नाका आमकां. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ते कासे प्रोटेक्ट करचे आनी तशेंच आमच्या लोकांकूय प्रोटेक्ट करचे. कासे खातीर जर आमच्या लोकांक प्रॉब्लेम जाता जाल्यार कासे जाय कित्याक? आमी हाडून करून फायदो कितें इतके दीस? आमी शेकां घालता ह्या बिचार आमी केन्ना प्लॅटफॉर्म घालूंक ना. ओके कळ्ळें न्हू? 3 वर्सां आमकां लॉटरी दिल्या लास्ट इयर आमी प्लॅटफॉर्म घालूंक ना.
हे कोण सरिता फॅमिली सरिता फॅमिली कोण इन्वॉल्व जाला पुता हें घालता म्हाका पॉयंट कितें इतली वर्सां आमी शेका बेश्टी घातल्या पेट्रोलचे हे लोकल दाखयता वचून बाबा पेट्रोल चल्ल्या कोणी शेकानूय सांगल्या वी आर कॉपरेट सो हे लोकलचांक त्रास कित्याक आमकां ही NGO हांगा नाका आतां ऑफिसान ते NGO बसता ताका कोणें अलाउड केला NGO बसपाक कोणें अलाउड केला आयज म्हाज्या गांवच्या भुरग्यांक म्हाका त्रास जाता प्लॅटफॉर्म घालपाक जाल्यार तेचें ऑफिस लिगल आहा जाल्यार तुमी प्रूफ दाखया तेमकां थेटरचा जाल्यार आमचें प्रूफ आहा त्या ऑफिसान बसून लॅपटॉपाचेर आसता ताका कोणें अलाउड केला कोणें अलाउड केला वी हॅव गव्हर्मेंट मशिनरी गव्हर्मेंट आमकां सपोर्ट करता बट वी डोंट वॉन्ट NGO ऑन मोर्जीम कॅटल बेज आर यू एग्री ऑल वी डोंट वॉन्ट NGO ऑन मोर्जीम बेज बेसिकली ह्याच जाग्यार कासे येवंक जाय हे ट्रस्ट आहा ते कसले NGOज आहा पळय हे फुडें फुडें धांवन धांवन थंय वयता हे कितें कितें न्यू सांगता गव्हर्मेंट नवीन नवीन रूल घालता आतां आमकां आतां म्हणटा शेक अपलिफ्ट करा सगळें अपलिफ्ट करा इतलें हें करा तितलें हें करा लोकांक बेश्टे फायनी घालप इट्स व्हेरी इरिटेटिंग इट्स अ मॅटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ 40,000 पीपल्स लायवलीहूड आमी फक्त हे शेकवाले रेस्टॉरंट आतां आमी खंयचे आमचे कडेन पयशे ना घालपाक ह्या वर्सा आमी घाली ना जाल्यार आमचे ऑफ बिजनस आहात ते सुद्दां तांकां सुद्दां मार पडटा टॅक्सीक मार पडलो सुपर मार्केटाक मार पडलो नुस्तेकारांक मार पडलो सगळ्यांक मार पडलो ओके पण कितें बेश्टे ऑलरेडी जी डीमार्ट एरिया इट्स डुईंग वेल लोकल हेल्प करता सगळे हेल्प करता आनी हे बारीक बारीक लोकांक येवन त्रास करता हांगासर गेल्या वर्सा 3-3, 2-2 लाख रुपया फायन मारले फायन भरले आमी सगळ्यांनी फायन भरूनय मोडले आणि ऑल ऑफ अ सडन येता पूण तुमी एटलिस्ट ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंडाचेर तरी हे करून चिंतूंक जाय लोकांचे लास्ट इयर दुसरेच फीज जाल्ल्यान ह्या वर्सा सडनली फीज सगळे वाडून सडनली प्लॅटफॉर्म घाल म्हणटा सडनली प्लॅटफॉर्म घाल अपलिफ्ट कर त्या जाग्यार ज्या जाग्यार डिमार्ट एरियात ना कासिल्ले खंय सकयल्यान वचून न्ही पेट्रोल सकयल्यान वचून न्ही खंय वयतली ती ओके सो डिमांड कितें आहा तुमचो आतां डिमांड बेसिकली हे कोण नाकारले ते NGO जाता पळय आपल्याक जाय ते करता ते हांगा नाका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपण कंट्रोल करता लेट देम कंट्रोल एंड डुईंग इट इन अ व्हेरी प्रोफेशनल वे फक्त हे सायडीन कोण लोक बी आहा तांकां पंचायत आपले लोक घालता क्लिनिंग एंड पिकनिकेक लोक येतात तेन्ना आनी काय नासता ते सगळ्यात ते सायडीक हे करूंक जाता आमी मागीर आमचे कडेन आनी तुमचो जो इश्यू आहा तो फक्त NGO खातीर NGO तो ट्रस्ट येयला आनी तेंच्यांनी तुमकां हे केला NGOज येवन सगळे प्रॉब्लेम करता आनी काय ना कोण खंयचे नाकारले खंयचे नवीन नवीन NGO जाता आनी कोण जाणा परत मागीर गव्हर्मेंट मागीर आमच्या फाटल्यान आसता गोवा 365 खातीर मोरजेच्यान संदीप कामोलकर. विमानतळ प्राधिकरण कलानमयी आणि इंडिया टन्स पिंक संघटनेन दाबोळी विमानतळाचेर हमारा गोवा ही खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली. ब्रेस्ट कॅन्सरा विशीं समाजात जागृताय घडोवन हाडपाच्या उद्देशान हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. डिजीज हो जाएगा या we will get that is different, but if we check it and ladies, when we go for a nota checkup, Dr. Salkar and Dr. Sneha Bhagwat, we do a lot of programs in down to earth villages, because village ladies are very shy and they don't come ahead to do the test because they are not open minded and all like that. But we do there, and when we go through the reports of theirs, we ask the ladies, "माँ, आपको ये कब हुआ था?" तो they say it is in January, February last year. Then we feel pity of that lady, because this is the last stage which she has come to us. If she had told us in that first stage only, we would have saved her. Because of that, I feel pity that we have to make more awareness in this, and I'm very happy to say, and Goa government has supported so much in our Women and Child Development Department, that we have conducted 250 such programs in all the villages and cities of Goa, wherein we provide free checkup, we free follow-up and do the screening. Also, we have a mobile ambulance which will do this at the doorstep. If the lady is not capable of coming and being familiar with the doctors and in the crowd, this van has been taken to the doorstep, and she is tested by a lady doctor, and like that we have screened about 3,000 to 4,000 ladies in this. We have far
more to go and do many programs which we are going to take up. We have trained our Anganwadi workers which are there at the field. 1,700 to 62 Anganwadi workers are there. We have trained them that breastfeeding is important, because breastfeeding is a main this where we should have a proper pattern of breastfeeding, proper cycle of breastfeeding, and also it should be taken up as a good practice by others, because in these days we see hardly women are giving baby breast milk. They go for a teen or some other artificial milk, which is not good for baby. So mother's milk is very important, and it is the main cause to prevent the breast cancer, wherein I would like to suggest everyone to go for ladies, this go for and force your spouse to give breast milk to the babies. Creating awareness on breast cancer, because as the figures which have been shown by you from all the reports which have been put up by the PIT, the ITP, and that of the reports that we already know. Let's not go into the facts and figures, but know the severity of the issue. Worldwide, we come to know that this is the second most, the cancer which is happening. So here we need to know we have to have this alarm known to us, and we need to go ahead in solving the problem. So basically, as we as a team, when I go to see, it is basically that we look at the problem and finally we need to find a solution for it. So when I'm talking about a solution, there are various ways in which we as a society can contribute in solving the problem. And here, when it comes to breast awareness and breast cancer as such, awareness is one such medium by which we can create, by which we can go to solve the problem. So first of all, I would like to appreciate the efforts which are taken by the ITP team, and in collaboration with Kalyanmai and Airport Authority India, who have taken this particular step in having this particular event over here at the airport. I had a question mark on my mind when Kiran Mehta ji had happened to call me. I said, like, how, where are you having the event? This is the program which should go into the rural areas, and you are having it on the airport. But when he convinced me, see ma'am, when we talk about this particular problem, yes, we need to go into the rural areas, educating them, but you will find there will be so many will be benefited even if we have the program over here. Yes, of course, rightly said by Gagan Malik ji and by all the men who have supported this particular event for a woman, that this particular event is for a woman. They are caring about us, and strongly they have said that you are the backbone of the family, and we need to take good care. So I suppose this is what the men has to consider. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सगळे समविचारी राजकीय पक्षांनी एकठांय येवपाक जाय अशें म्हणत गोवा फॉरवर्डान लोकांची फटवणूक चलयल्या. कारण गोवा फॉरवर्ड आजून एनडीएचो पार्टनरच आसा. काँग्रेसीचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलोन आरोप केला. संपार गेल्ल्या दृश्टीच्या कामगारांक मेळपाक गेल्ले कडेन गोवा फॉरवर्डाचो कार्यकारी अध्यक्ष किरण कांदोळकारान म्हणिल्लें की पर्यटन मंत्री म्हण बाबू परस मायकल लोबो बरो ही देख दिवन गोवा फॉरवर्ड एनडीएक कशी मजत करता ताचो ट्रॉजनान दाखलो दिला. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आम्ही सदांच सांगतात की गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीक कांय फरक ना. आम्ही सांगता ते सोडून दी, कायद्या प्रमाणे ते एनडीएचे पार्टनर आसात आणि त्या पासून ते एक आसात. पूण आयज ओपन केले गोवा फॉरवर्डचो वर्किंग प्रेसिडेंट बाब किरण कांदोळकर, आताच डिस्ट्रिक्टचे स्टाफ स्ट्रायकर आहात. तो भयंकर गंभीर प्रश्न आसा. हो स्ट्रायक फर्स्ट टायम जाना, हो फावटीच्या फावटी जायत आसा आनी हो प्रश्न सुटना. आज भारतीय जनता पार्टी अशी त्रासान येयल्या. खंयचोय प्रश्न घे तूं, कोळ प्रश्न घे, डिस्ट्रीचो प्रश्न घे, टुरिजमाचो प्रश्न घे, कोविडाचो प्रश्न घे, पूण आतां ओपन एक जाले की त्रासान जेन्ना आसता ते पार्टनर कशे एक जातात, एकामेकाक सल्लो दितात. आयज ताणें सांगलां की पोर्टफोलिओ रिशफल जाता पळय तेन्ना तो बाबूचो काडचो आनी मायकल लोबोक दिवचो. हितून एक क्लियर कट दाखयता की कशेय करून गव्हर्नमेंट जेन्ना अडचणीन येता
गव्हर्मेंटाक साल्वार करपाक गोवा फॉवर्ड फुडें आसा. त्या पासत तेंच्यांनी लोकांक फटफटींगपणां करपाचें न्हू आनी सांगपाचें न्हू की लायक मायंडेड पार्टीज शूड कम टुगेदर. हे गोवा फॉवर्ड इज नॉट लायक मायंडेड पार्टीज. दे आर विथ द NDA and they are going to fight the election with alliance with the BJP, or BJP will use them to bring the secular votes, which is not going to happen because people are not trusting the Goa Forward Party. गोवा 365 ब्युरो. दाबोळी मतदारसंघाचो उदकाचो प्रश्न बेगीनच सुटावो करतले. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगला. उदकाचो उणाव आसलो त्या वेळार लोकांक उदकाची पुरवण करपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्या कडेन टँकर नासले. तेका लागून उदकाची नवी पायपलायन घालपाचें थारायल्लें. वाडे वाठारांत चालू आसलेल्या कामाची पळोवणी केले उपरांत माविन मिडिया कडेन उलयलो. तुम्ही पळयला मरे हिंगा लोकांक उदक येना आसलें. गेले म्हाका दिसता एक वीक अंतले 4-5 दीस उदक येना आसलें. डेली म्हाका दिसता PWD कडेन टँकरय नासले उदक दिवपाक. उणे जुणे 80 to 100 टँकर्स आमी सप्लाय करचे पडले. सो दॅट बेजीक नेसेसिटी जी लोकांची आसता उदकाची ती लोकांची फुलफील करपा खातीर. आनी ते उपरांत आमी डिसिजन घेयलें की खूंय पळय न्यू पायपलायन घालतले ते आमी घालतले. आनी ऑलरेडी हिंगा जायका पायपलायन जे सगळ्यांक बऱ्या पडटाली ती ऑलरेडी कमिशन करपाक आमची प्रयत्न चालू आशिल्ली. आतां फूल सगळे कडेन उदक सारकें येवपाक हें काम फेब्रुवारी एंड पयलीं कंप्लीट करता म्हूण तेणी सांगलां. बिकॉज इट इज अ व्हेरी बीग वर्क. रायट फ्रॉम द एअरपोर्ट जंक्शनाचेर क्रॉस करून कनेक्ट करून ते आमी केल्ले आहा. नाव इट हॅज कम अप टील वाडे. इट वील गो रायट अप टील न्यू वाडे. आनी हे भाशेन हें करतना इंटरनली जे डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्काची प्रॉब्लेम आसा. आता तुम्ही पळयला हांगा रस्तोय आमकां फोडचो पडलो आनी ते इंटरनली कनेक्ट करपा खातीरूय आमी नवीन पायपलायन घातलेली आसा. आनी वॉटर सप्लायसून मिनिस्टरा कडेन हांवें मागिल्लें की आमकां खूब अडचण जाता. आमकां पयलीं एई आसलो तो दी म्हूण बेंडे. म्हाका दिसता तो येतकच सादारण पर्सनल इंट्रस्ट घेता आनी स्लोली बट स्टेडिली सगळे आमचे उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. नॅशनल हायवे विन्संट आमचो येयल्लो आसा आनी आमी तेका खूंय ब्रॉड करपाक मेळटा विदावट डिस्टर्बींग एनीबडी. कित्याक रायट ऑफ वे जेन्ना रोड ऑलरेडी मेन हायवे वयतात स्टेट हायवे तेन्ना सायडीन आमकां मातशें ब्रॉड खूंय करपाक मेळटा थिंगा आमी ब्रॉड करता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे येयले आसा आनी तेणी कॉपरेट करून 2 पोल शिफ्ट करता म्हणलेले आसा. सो रोडूय ब्रॉड जातलो, नवीन उदका लायनूय ले जातली आनी बाकीचे गटराचे आनी बाकीचे प्रॉब्लेम जे आसात तेय ऑटोमॅटिकली सॉल्व जातले. सो दॅट फ्लडींग जावपा ना पावसान. आमी हिंगा हें तांकां पंचर कर म्हूण सांगलां to the main gutters in areas where there is a slope, only where there is a slope, not everywhere burak marmu. So automatically उदक जेन्ना व्हडल्या प्रमाणान येता लोट येता पावसाचो तेन्ना ते गटरान वचून डायरेक्ट दर्या वयता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सेरावलेच्या रेल्वे अंडरब्रिजाचें काम फुडल्या वर्साच्या मे मेरेन पुराय जातलें अशी चर्चिल आलेमावान आस्त उक्तायल्या. PWD, वीज विभाग आणि कोकण रेल्वेच्या वरिष्ठ अभियंत्यांक बरोबर घेऊन बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान सेरावली रेल्वे अंडरब्रिजाच्या कामाची पळोवणी केली आणि तांकां गरजेच्यो सुचोवण्यो दिल्यो. म्हाका सुद्दां हांवें कितले 200 पाट मारले. सगळे पयशे सगळे तयार पयशे दिले तांकां सगळें जालें. आनी ही तकली पळय काळपी म्हणटा आमी गेलो आमस्ट्रॉंग हिंगा हें करपाक आमस्ट्रॉंगा चलो दिवपाचो. त्या टायमाचेर आमी मिटींगेर एक सुरू आनी सांगिल्लें खूंय जाता चोय बाबा म्हूण तें जालें जाता आनी तें केलें. हो आमी गेलो रेल्वे इंजिनियर. आतां ताका एक 20 दीस जाय. आमी चल मार्क केला. हांव ते हेंचो उपकारी कोण आमी गेलो अलेक्स कोण घरा आग्नेला गेलो. आग्नेला चेडो आतां फ्युचराचो हिरो तेका सजमीकाय मेळ्ळ्या कित्या खातीर आनी ताणें ब्रायसन तेमी सगळ्यांक बरे भाशेन गांवचे एक म्हणून ताणें आतां आपल्याक जमीन दिल्या. सो हें स्टार्ट 22 तारखे जातलें 22 प्रेस्को तें पेलो न्ही म्हणटा. फॉल्ट कितें आयिल्लें प्रॉब्लेम कितें जालो? फॉल्ट कांय ना तांकां जाग जालो हें दवरपाक सामान दवरपाक इतलेंच. आनी कितें जालें थोडें उदक वता तांकां उदका लागून मातशें आमी डिले करचें पडलें उदक.
उदो वयर येयल्ले ना उदो थिंगा आहा ना ते सुपर जाय म्हणून धरले अंडरपास आसा ते खुबशे फेल जाता उदो भरता पावसामुळे हे खेळता बघाय ना ते न्यू टेक्नॉलॉजी ऑलरेडी हायट चड भिजून वचपाक पडना आमकां बाकी कडेन लेवल आसता ते हांवें पयलें सांगलें ती मारगांव मनीस न्हणे हेका आमचे चीफ मिनिस्टर कोण दिगंबराक की ती पळय कॉलेजी पळय ती पुरो विचारला पुरोय नाका म्हणून पण तेंगे पुरयलें तें पुरोय ना जाल्यार कांय जावपा न्हू तें पुरयलें म्हणून ते लेवल जाला कळटा आमकां थोडेंशें आहा रे म्हाज्या म्हाजे लायन चोय म्हाज्या कितें प्रॉब्लेम काय ना. गोवा 365 खातीर सेरावलीच्यान रमेश नायक रावत. नुस्तेकारांच्या शिफ्टिंगेचो प्रश्न सुटावो जावंक नाशिल्ल्यान वास्को नुस्त्या मार्केटाचें बांदकाम आडखून पडिल्ल्याचें शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान सांगलें. शिफ्टिंगेचो प्रश्न सुटावो जालो जाल्यार मार्केटाचो विशय सुट्टलो अशें ताचें म्हणणें. आमी आमचें काम सुडाच्या अंडर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 9 वॉर्डान जें काम हाडलां तें काम म्हाका दिसता एक वॉर्डान कमीत कमी 10 कामां आहा अशीं 9 वॉर्डान 90-100 व्हडलीं कामां आहा आनी त्या कामांत ते एक वॉर्डान जशें काम चालू करता तशें आमच्या कावन्सिलरांक घेवन आमी इनॉग्रेशन करता. आयज आमी तेजें ओपनिंग केलें. लोकलांक थोडें तेंचो डिमांड आहा त्या प्रमाणे काम केलां. ते लोक सगळे लोकल आहा सरावंडींग तें काम आयज चालू करून इतलो पार्ट आहा तो एक 7-8 दिसान सोंपयतले. तेच प्रमाणे बाकीचे खंयचे सुडा अंडर खंयचेय प्रोजेक्ट आमी एप्रुवल करून दिला पळय ते वास्को आसूं मडगांव आसूं आनी ऑल गोवा जे पॉसिबल आहा ते आमी प्रॉपर प्रोसिजर करून एप्रुवल करून दिला. तूं वास्को मार्केटाचेच विचारलेलें जाल्यार वास्को मार्केटाचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर म्हणून मिलिंद नायक किंवा सुडा कडल्यान तें ब्लॉक जाल्लें ना क्लियर आहा. ताका आनी कितें कारणां आहा तेचें कारणां कितें आहा तें तुका डिटेलान जाय जाल्यार फायंड आउट करून हांव सांगूंक शकता. म्हाका दिसता तेंचे कितें तरी रिक्वेस्ट आसलो दुसरे कडेन शिफ्ट करपाचें ते शिफ्टिंगाचो विशय क्लियर जालो जाल्यार त्या मार्केटाचें काम चालू जावंक शकता. तेतून हांव इंटरफियर जावंक शकना आनी जावप ना कारण आमच्याच पार्टीचो बाब कालू सालमेर थंय आमदार आहा. आयज आमकां गोंयकारांक आनी मुरगांव मतदारसंघाच्या लोकांक एक सगळ्यात व्हडली खुशी भोगपाची आनी सांगपाचें म्हटल्यार गोंय राज्याचे शार उदारगत मंत्री बाब श्री मिलिंद नायक हेंच्या हाता सकयल जी सुडाच्या अंतर्गत सबंद गोंयभर डेव्हलपमेंट येता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाता. त्याच बरोबर आमच्या मुरगांव मतदारसंघान खुबशीं कामां मिलिंद नायकान गेल्या फावटी आपले कार्यालय गतीनसून कितकीशींच कामां कितकेशेच प्रोजेक्ट करून हाडले. तेचो एक भाग म्हणटा तो जवळ जवळ 9 कोटीचे आमचे सबंद मुरगांव मतदारसंघान तेणी कामां हाडली. आयज हो 3ऱ्या फेसीचेर ऑलरेडी 2 फेसीस जाले. आयज 3rd फेसीचेर म्हाज्या वॉर्डान परत काम चालू जालां आनी हे काम इतकें लेट जालें कारण ताका कोविडा खातीर मदीं 8 ते 9 म्हयने आमची कामां बंद आशिल्लीं. म्हज्या वाठारान 8 नंबर वॉर्डान हांव तुमकां उमेदीन सांगूं शकता की जे खंयच्या गल्लीन किंवा खंयच्या बिल्डिंगेन किंवा खंयच्या सरावंडींग जर तुमी पळयशात जाल्यार सगळे कडेन पेवर्स तशेंच गटराची कामां. आयज युनिवर्सल फार्मसी कडल्यान कोजी अपार्टमेंटा कडल्यान म्हाजें काम चालू आहा. आयज हें आमच्या शाफी मस्जिदाच्या ऑपोजीट जो वाठार हांगासर सगळी फुटपाथ येतली. म्हाजी जितली कामां आसा ती गटर प्लस फुटपाथ आसा. तुमचे ऑपोजीट शाफी मस्जिदा फाटल्यान जर ते सलीम बिलीम रावता तेंच्या घरा कडल्यान सगळी ती गल्लींतली कामां चालू आसात. ते अशा पद्दतीची सुंदर आनी बरी एक डेव्हलपमेंटाची कामां लोकांक बरे पेवर्स लोकांक हायजीन कंडिशनान जगपा खातीर हांगासर वेवस्था केलेली आसा फॅसिलिटी केलेली आसा. आनी हांव परत एकदां सांगूंक सोदता आयज आमी कावन्सिलर ना आमचो टर्म सोंपलो तरी आसतना आमच्या मतदारसंघान किंवा आमच्या वॉर्डान ही कामां चालू आसा. ओन्ली फक्त की मिलिंद नायक आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर गव्हर्मेंट स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंडर ही सगळी कामां चल्ला. आयज म्हाजें परत आनी 31 लाखाचें काम चलता. म्युन्सिपाल्टीच्या हेतूनसून काम करता आसतना जवळ जवळ 50 लाखाची कामां हाडली हांवें. त्याच बरोबर आयज जी सुडासून 1 करोडाची कामां हाडल्यात आनी तितून लास्ट आतां 3rd फेसान म्हाजें परत काम चालू जालां. सो ह्या पद्दतीन हांव आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.